ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତୁମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କବିତା ଧୂଳି ପାଠ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ରହିଛି କବିତାର ଆଲୋଚନା, କବିତାର ସାରାଂଶ, ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍। ତେବେ ନିବେଦନ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। କବିତାଟି ପାଠ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ କବିତାଟି ପାଠ କରିବ। ତେବେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ମନ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି କହୁଛି, ଏ ଆକାଶ ତଳେ ବିଶ୍ୱର ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଧୂଳି କଣିକାଟିଏ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜୀବନରେ କାହାରି ସାଥେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ରାଗ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଏବଂ ଧୂଳି କହୁଛି, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ମୋତେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋରି ଉପରେ ପାଦ ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ନିର୍ବିକାରେ, ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବିକାର ଭାବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏ ପୃଥିବୀର ପଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏ ପୃଥିବୀର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧୂଳିକଣା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଧୂଳି କହୁଛି, ଜଗତରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାହାରି ଦୁଃଖରେ କାହାରି ସୁଖରେ ମୋର କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜୀବ ଦିନେ ମୋ ଦେହରେ ମିଶିବେ। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଟିର ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏଣୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦେହ ଦିନେ ଏହି ମାଟି ବା ଧୂଳିରେ ମିଶିଯାଏ। ଯେଉଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଧୂଳି ତାର ମନରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧୂଳିର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧୂଳି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ କେବେ ଅଭିମାନ ରଖି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟହୀନ ନିସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ଆହୁରି ଧୂଳି କହୁଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ, ମୁଁ କେବେ କିଛି କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ନୀରବ, ନିସ୍ୱ ମୁହିଁ, ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭରସାହୀନ ଚିର, ଏବଂ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା ବି ରଖି ନାହିଁ। ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର, ଏବଂ ସଂସାରର ଯେତେ ଚାପ ତାକୁ ସହିଯିବାରେ ମୋର ଏଇ ମଥା, ମୋର ଏଇ ଶିର, ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ, ମୋର ଏଇ ମସ୍ତକ ଦକ୍ଷ ଅଛି, ମୁଁ ସହିପାରିବି। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଧୂଳି ଆହୁରି କହୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କେତେ କେତେ ଅଭିଯାନ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କେତେ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କେତେ କେତେ ସଂଗଠନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ଛୋଟ ଏକ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାନ କଣିକା। ଧୂଳି ନିଜକୁ ସାନ କହି, ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କହି ତା ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପଛେ, ମୋର କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ପଛେ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋ ଦେହରେ ମିଶିବେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛି, ମୋର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିସ୍ୱ, କାହାରି ପାଖରେ ମୋର ଭରସା ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁ ଚାପକୁ ସହିଯିବାରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଅଟେ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଅଭିଯାନ ଦେଖି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱର ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କବିତାଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପାଦେୟ ହେବ।
ପିଲାମାନେ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, ମରୀଚିକା, ଝରା ଶିଉଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ବନ୍ଦନିକା ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 1977 ମସିହାରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିର ଅମର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ପାଇଁ ବା କଲମର ସାଧନା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ପାଠକ ମହଲରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ଧୂଳି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କବିତାର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧୂଳି ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ସାନ ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ ଅଭିମାନ କରିନାହିଁ। କାହା ସହିତ ତା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଦରେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନରେ ବିକାର ଭାବ ନ ରଖି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ତା ଶରୀରରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଧୂଳି ବାକ୍ୟହୀନ ଏବଂ ଚିରଦିନ ଧରି ଭରସାହୀନ ବୋଲି କହୁଅଛି। ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିଃସ୍ୱ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସଂସାରର ସବୁ ଚାପ ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସବୁ ଅଭିଯାନ ଦେଖୁଅଛି ବୋଲି କହୁଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋଲି କହିଛି। ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କବିତାର ସାରାଂଶ। ତେବେ ନିବେଦନ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ପୀଡ଼ଇ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ନିର୍ବିକାର ମାନେ ବିକାର ନଥିବା, ଧରା ପୃଥିବୀ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ଶିର କହିଲେ ମଥା ବା ମୁଣ୍ଡ, ବୁକୁ କହିଲେ ଛାତି ହୃଦୟ, ଚିର ସବୁଦିନ, ସକଳ କହିଲେ ସବୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମର ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛି? ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋଲି କହୁଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୂଳିକୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଦ ପୀଡ଼ା ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ଧୂଳିକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଗ ନମ୍ବର, ଧୂଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଧୂଳି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଘ ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧୂଳି କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଧୂଳି ସହିତ ଦିନେ ମିଶନ୍ତି ବୋଲି ଧୂଳି କହିଅଛି। ଅ ନମ୍ବର, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଉତ୍ତର, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧୂଳିକଣା ସବୁ ଅଭିଯାନ ଦେଖୁଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। କବିତାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, କବିତାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ବହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 2 ନମ୍ବର କ, ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ମଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଧୂଳିକଣା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଧୂଳି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାନ ମଣିଅଛି। ଖ ନମ୍ବର, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ସହେ? ଉତ୍ତର, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧୂଳିକଣା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଦର ପୀଡ଼ା ସହେ। ଗ ନମ୍ବର, କେଉଁ କଥା ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ? ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜୀବ ଦିନେ ଧୂଳି ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଧୂଳି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୂଳିକଣା କାହିଁକି ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି? ଉତ୍ତର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ପାଦରେ ଧୂଳିକୁ ଅନେକ ପୀଡ଼ା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଧୂଳି ସବୁ ସହି ସହି ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଜର ମଥାକୁ ସେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାଦ ପୂରଣ କରିବା। କ, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଖ ନମ୍ବର, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଗ ନମ୍ବର, ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ।
4 नंबर क सरलार्थ लिखिबा जीवने मोर डैश 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 अभिमान। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आसीअछि। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर मन कथा को वर्णना करिसेंती। धूली निजकू विश्वर सबुठारु सान कणिका बोली भाबिछि। छोट होई मध्य ता मनरे तिळे हेले अभिमान नाही। धूली ठारू एही नीति शिक्षा आम पई बड़ प्रेरणा अटे। एठारे कविंक वर्णना खूब सुंदर। पिलामाने प्रथमे कवितांशटी केउठू आसीछि लेखिबो, कविंकर नाम सहित कोन वर्णना होइछि लेखिबो। ख नंबर जंतु जीव डैश 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 मते। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आसीअछि। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर पीड़ा संपर्क में वर्णना करिसेंती। धूली कहूची मु छोट कणिकाटीए, सबु जीवजंतु पाद मते पीड़ा देई थाए। प्रतिदिन शह शह जीवजंतु मो उपरे पाद पकाई मते कष्ट देउअछंती। एठारे कविंक वर्णना खूब सुंदर और शिक्षणीय हैला। पिला माने प्रथमे लिखिबो पद्यांशटी केउठू आसीची एवं बहिर नाम को उद्धृत कमा भितर रखिबो एवं कवि कोन कहिसंती वर्णना करिवो। ग नंबर जगते डैश 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 सुखे। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आसीअछि। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर सुख दुख संपर्क में वर्णना करिसेंती। धूली निजको अति छोट भाबुची, मात्र ता मनरे तिळे हेले अभिमान नाही। जगतर दुख सुखरे से मुंड खेलाई न थाए। जगतर सुख दुखरे तार किछि जाय आसे नाही। एठारे कविंक वर्णना अति सुंदर और शिक्षाप्रद अटे। एही भली तमे बारंबार प्रश्न उत्तर अभ्यास करिवो पिला माने। आ भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखिबो। घ नंबर सकल चाप डैश 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 मो शिर। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आसीअछि। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर दक्षता संपर्क में वर्णना करिसेंती। धूली कहूची मु धरा पृष्ठरे निर्विकार भावरे पड़ी थाए। सबु चापकू सही जिबारे मो मथार दक्ष अछि, अर्थात सामर्थ्य अछि। चापकू मु कष्ट अनुभव न करी सही पारुछि। एठारे कविंक वर्णना खूब सुंदर और आकर्षणीय अटे। जिबा परवर्ती सरलार्थ को। आकाश तले डैश 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 अति सान। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आसीअछि। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर भावना को उपस्थापन करिसेंती। धूली कहुअछि मु आकाश तले पड़ी रहिछि। विश्वर सबुठारु सान कणिकाटीए। विशाल आकाश और पृथ्वी जीवजंतु तुलनारे मु बहुत छोट बोली धूली कहुअछि। एठारे कविंक वर्णना खूब सुंदर और जुक्तियुक्त अटे। पिला माने ए भिडियोटी को तुम सांग मानक मध्य निश्चित भाव में शेयर करदब। जिबा परवर्ती प्रश्न को। एका भली शब्द को लिखिबा। जीवन प्राण, धरा पृथ्वी, जंतु जीव, निस्व कहले जहार किछि नाही, दक्ष कहले सामर्थ्य। समान अर्थ गुड़िक लिखिले पिला माने। एबे 6 नंबर को कौन करबा ना गद्य आकार लिखिबा। कौन हम कटी ना तथापि मु निर्विकार भावरे पृथ्वी पथरे पड़िछि। ख नंबर जगतर दुख सुखरे मोर किछि जाय आसे नाही। ग नंबर मु सबुदिन किछि नथिबा वाक्यहीन और भरसाहीन अटे। घ नंबर मोर मुंड सबु चापकू सही जिबा पई सामर्थ्य अटे। हैला पिला माने पद्य आकार रे बहिरे देछि, ताकू गद्य आकार रे लेखा जाइछि। जिबा परवर्ती प्रश्न को। गोटे क स्तंभ ख स्तंभ देछि। शब्दर अर्थ गुड़िक। चिर कहले सर्वदा, शिर कहले मुंड, जगत कहले दुनिया, निस्व कहले जहार किछि नाही। एटी थिला तुम बही अभ्यासर प्रश्न उत्तर पिला माने। एबे तुम पई आहुरी अधिक अभ्यास निमंते प्रश्न उत्तर दिया जाइछि, जहाकू तुम अभ्यास कले तुमर भाषागत दक्षता पढ़िबो। 1 नंबर गोटे वाक्यर उत्तर लेख। धूली कवितार कवि किए? उत्तर धूली कवितार कवि विद्युत प्रभा देवी। ख नंबर धूली जीवन रे कौन करे नाही बोली कहिछि? उत्तर धूली जीवन रे अभिमान करे नाही बोली कहिछि। ग नंबर धूली सबुदिने कौन अटे बोली कहिछि? उत्तर धूली सबुदिने वाक्यहीन, निजर किछि नथिबा और भरसाहीन बोली कहिछि।
घ नंबर दक्ष कहिले कौन बुझाए उत्तर दक्ष कहिले सामर्थ्य को बुझाए। यही प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम निश्चित भाव में अभ्यास करिवो पिला माने। आ जदि मन पसंद रुहे भिडियोटी को लाइक टी निश्चित करिवो। 2 नंबर पद्य को मने पकाई खाली घर पूरण कर जीवने डैश नाही तो केबे कासाथे डैश। ख नंबर वाक्यहीन डैश मुही भरसाहीन डैश। कौन हम पिला माने जीवने मोर नाही तो केबे कासाथे अभिमान वाक्यहीन निस्व मुही भरसाहीन चिर। वाक्य गठन करिवो एबे पीडई अन्यर असभ्य व्यवहार मन को खूब पीडई माने कष्ट दिए। निस्व लोकटी संपूर्ण निस्व होइथिबारु बहुत कष्ट भोगुअछि। सृष्टि ए सृष्टि बड़ विचित्र। पिला माने तुमर भाषागत दक्षता बढ़ाइबा पई केते गुडे अधिक अभ्यास प्रश्न उत्तर दिया जाइछि। जिबा परवर्ती प्रश्न को तेबे पुणी थरे कहि रखुछि भिडियोटी जदि मन पसंद रहुए लाइक टी निश्चित करिवो। विपरीत शब्द लिखिबा सान बड़ सुख दुख सृष्टि विनाश। एबे प्रति शब्द लिखिबा आकाशर प्रति शब्द नभ गगन शून्य अंबर ख। सेही भली पादर प्रति शब्द चरण पयर। जगतर प्रति शब्द दुनिया संसार। बुकु कहले छाती हृदय हिया। शिरर प्रति शब्द मथा मस्तक मुंड। आशा करुच्ची पिला माने तुमे भल भाव में बुझीपारुथुब। यह अभ्यास कले तुम भाषागत दक्षता बढ़िबो। आउ पुणी थरे निवेदन करी जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदेव। जिबा परवर्ती प्रश्न उत्तर को समचारित शब्दर अर्थ लिखा जीव बर्गाई जरे दीर्घकार ब कहले जीवन थिबा बा सजीव। अंतस्थ जरे हर्षिकार जीव कहले गमन करिवो माने जोटा आमे जाऊ। 6 नंबर निम्नलिखित वाक्य केउ पदरु जना पड़ुची लिखिबा सृष्टि आरंभरु सबु अभियान देखुछि। पद्य एमिति हेबो सृष्टि दिनु देखुछि बसी सकल अभियान। ख नंबर मु एतिकी जानिछि विश्वर सबु जीव मो सहित मिसंती। पद्य कौन हम ना एतिकी जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके। अति सहज आ सरल भाषा लिखा जाइछि। पिला माने तुमे माने अति सहजरे याकू मने रखि परिवो आ बारंबार अभ्यास करिवो। जानिछ पिला माने विद्या धन को बांटिले बढ़े। एणु तुम भिडियोटी तुम सांग मानक मध्य निश्चित भाव में शेयर करदेव। से माने मध्य ए ज्ञानर अधिकारी होई परिबे। जिबा परवर्ती प्रश्न को धूली ठारू आमे कौन शिखिले। उत्तर धूली निजकु छोट भाबुअछि अर्थात ता मनरे तिले हेले गर्व अहंकार नाही। से केबे का साथीरे अभिमान करे नाही। से समस्तको पादर पीड़ा को सही जाए। सृष्टि आरंभरु समस्त अभियान देखिथिबा सत्वे धूली निजकु विश्वर सबुठारु सान कणिका बोली भाबुअछि। ता मनरे तिले हेले गर्व हिंसा अहंकार नाही। तमे एहाकु बारंबार लिखिले तमर अति सहजरे मने रही जिवो। प्रथमे तुमे कविताटी को पढ़िबो कठिन शब्दर अर्थ लिखिबो तापरे प्रश्नर उत्तर निज भाषा रे अति सरल भाषा रे लिखिबो। जिबा एबे परीक्षा निमंते गोटे प्रश्न सेट दिया जाइछि पिला माने तुम एहाकु निश्चित भाव में अभ्यास करिवो। आ भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी जणाइबो। अनेक गुड़िए प्रश्न तुमको दिया जाइछि पिला माने परीक्षा रे पड़िला भली एहाकु तुमे निश्चित भाव में अभ्यास करिवो।